Historien går faktisk på, at det skulle have været krokodiller. Men da der ikke rigtig er nogen krokodiller her i Danmark, så var der altså ikke nogen i 1600-tallet, der rent faktisk vidste, hvordan krokodiller så ud. Og derfor skulle der altså eftersigende være blevet drager i stedet for. De 3 kroner allerøverst oppe skal symbolisere Kalmarunionen, der altså bestod af Danmark, Norge og Sverige. Painted pink. And the story behind the statue of the Little Mermaid is actually quite a sweet love story, because this statue is a gift from Carl Jacobsen to Copenhagen, and he decided to make this statue after seeing the ballet about the Little Mermaid. And when he saw that, he fell so much in love with the woman playing the role of the Little Mermaid that he wanted to make a sculpture of her. She did. Over on your left side you can see this big the play Hamlet by Shakespeare. Og han har efterfølgende udgivet en bog, hvor han beskriver, hvordan han synes, at operaen skulle have set ud. Den kom til sig sådan her. Jeg havde været i Amsterdam og synes, det var så flot, at han tog nogle hollandske arkitekter med tilbage til at designe det her sted. Det var dog ikke ligefrem så populært at bo her i stedet. Folk synes, det var mudret og lugtede, og det var for langt væk fra resten af København på det tidspunkt. Så kongen var plastic bubble on your right is an exhibition called Dune Vision, and it's an exhibition into sustainability. Fra det originale Christiansborg, resten af slottet, det brændte ned.
Yes, the next important for safety reason that you all keep your hands and arms inside the boat.